Yari ito mga to. First video ngayong araw. Ito lang ang video ko ngayong araw na to. Ito lang, itong laro lang na to. Malalakas to eh. Puro buhaya pa. Uy. Piling pogi, unaware sa bola. Buhaya, open, ayaw bigyan. Buhaya, may hawak ng bola. Binigay sa buhaya. Buhaya, tumingin pa. Kabog. Abang, tumira. Kabog. Hali, walang dipesa, napaka-disrespect. Abiliana, binigay kay buhaya. Buhaya rin yan, tira rin yan. Alexander Walker, sumugod sa ring. June, Kuya June, naka-apugi t-shirt. Jersey, t-shirt na pinunip. Dating t-shirt yan ang design eh. Tinahilang yung gilid. Wala, hindi pa natatalo yan. Limited loss. Buhaya, kakamping. Binigay kay Alexander Walker. Rebound ni June. Ay, na-ankle breaker. Nakabo. Tapilok pre. Tumiklopi sa bats mo. Delikado pang basketball yan. Mataas. Kumaga yan, ma-absorb. Biglang a-absorbin ng gano'n. Yari ka talaga. Pwede yan. Stretch mo. Stretch. Pumutok ba, pre? Tumunog? Hindi naman. Tumunog? O, yeluhan mo lang agad mamaya. Hindi magsuswell yan. Huwag mo tanggalin. Lalo magsuswell yan. Magkano? Okay, first aid yan. Wala. Okay. Parang hindi nakarotate to. Parang hindi nakarotate ang video ko. Oh. June! Touchdown kay Buhaya. Buhaya, wala nang dribble. Baldog. Paul, ganda ng pasa ni Paul. Nakuhaan yun, siyempre. Victor, iba talaga pag may video. Dito muna tayo, nagpapasahan to mga to eh, dito. Sa kabila, hindi. Ito, at least matagal-tagal dito. John Lennon, piling Pogi, pinasa kay Pogi. Pogi, iniikot-ikot pa, parang tira ko yun ah. Nananakit na talaga to, nananakit talaga yan, si June. Yari kayo dyan. Sampalin mo. Piling Pogi. Binigay, yari kay Papsi. Naka lime green as damit. Lime green ang damit. Paul, panagpasabit pa si Paul. Piling Pogi, naka headband pa. Kala mo, guwapings. Piling Pogi, walang effort rebound. Inamukha yan. Layo eh. Tupak. Hali, naka lime green na short. Na damit. Lime green. Naka lime green rebound. Naka lime green. Tumira. Pasok. Buhaya, tumira na naman. As expected. No wonder. Nothing to discuss. Titira talaga yun. Ganda ng katawan nito. Parang tira ng deltoids. Piling Pogi. Ngumanga pa. Pasok yan. Pang my day. Oh. Kaya ito nagpa-practice oh. Ang init. Dito pala naka-t-shirt. Yun! Sumagasa! Pinasa kay John Lennon. Tupak. Uy, Polly! Naku, turnover number 2. Polly! Turnover din yun. Ano pre, pangilan mo na yan? Pangalawa pa lang. Oh, naku. Kaya pala malakas ka na lalo. Na-warm up na. John Lennon.
Victor sumugod sa gitna. Challenge. Piling pogi. Hindi ngumanga. Ay, tapal. 2 beses na tapal. Lumugod siya. Yari. Rebound ni June. Buhaya. Aas na tayong papasa yan. Bira yun, bira. Perpe. Maka-lime green. Maka-lime green. Tumira. Pinaboard. June. Touchdown na naman yan. Touchdown yan. MBC connection yan, boy. Tupak. Tupak. Wala nang yun. Piling pogi, libre. Binigay. Palpak ang pasa. Nasundot po, nasundot. Pasa ng pasa eh. Kaya ko ng passing eh. Nasusundot eh. Yung tira hindi nasusundot eh. Yung passing nasusundot pa yun eh. Oh. Alan, secret play. Secret play, hindi na execute. Paul, pupukol. Baldog. Kakamping. Binigay uli kay Paul. Uncle Paul. Uncle Paul. Ganado. Pasa sa Tupak. Reverse the board behind the board. Lahat na po. Chad, yari. Tumingin pa sa likod. Kinaliwa. Matay na yan. Pang my day na yun. Tupak. Tupak, batak na batak. Kamukha ni JC. Kamukha ni JC. Kakamping. Binigay sa buhaya. Buhaya. Tapos, kakamping. Rebound. Sinolo. Walang tiwala kay buhaya. Kanya uli. Chad, libre. Libre sa elbow. Libre sa elbow. Binigay kay Ian. Ian, sumubok. Sakto sa kamay ni Jekoy. Sakto, lumayo sa batay. Binigay sa masikip. Victor, susubok sa 3. Ang tulis ng tira. Sintulis niya. Paul, lumampas. Lumampas ka. Victor, dire-diretso. Binigay kay Hali. Hali, umiikot lang. Binigay kay Ian. Pasok yan. Alan. Ayan na po, si Alan. Alan. Step back, stepping po yan. Malakas pa. Victor, naglalaki yung mata. Baka di mo pa makita si Jeko dyan. Di pa makita si Jeko dyan. Binigay kay Jan Lennon. Jan Lennon. Sinugod, pasok. Di nakita si Jeko. Di kasi gumagalaw eh. Kala, nakatayo lang eh. Oh. Yari ka yan. JC. 2 points. JC. Singgaling na, kamukha pa. Ayun si Beyonce. Mr. Boss, Uncle MVP, the real deal. You got them sand jersey here, he's selling jersey here. $5 for a cost, $10 for a cost. You name it. Yes. Victor, Hali, naka-green. Patis yan kay Hali. Alan, wala pang pawis. Parang wala pang gana. Tuyo pa yung brief. Kakamping. JC, nasa labas. Beyonce. Labas, John Lennon. Labas mo, pre. Labas. Yan, okay. John Lennon. Hali, binigay kay Vic. Victor. Hali, libre. Binigay kay Piling Pogi. Piling Pogi, anong ginagawa mo dyan sa labas? Sumubok, nakanganga. Hali, sinampal. Paul. Yari, Uncle Paul, ganado. Lumayap. Yan, binitin pa, oh. Signature yun. High percentage yung kay Paul, yung ganun tira. Bihirap sumabla yun. Mamaya, relax daw, relax. Para mas magandang i-turnover. Uy, lusot.
Ganda lusot. Ian, mamaya daw, mamaya. Papsi, diretso-diretso. Kita-kita. Yari, touchdown na naman kay Alan yan. Foul. Mali yata start ko ng video. Tagilid tong video ko na to ha. Tagilid ata ang video. Patay tayo dito. Alley-oop. Sinampal. Paul, rebound. Papasa kaya ni Paul. Uy! Double Smithy yun ah. What a move by Paul. Then pinasa kay Jun. Galing ni Jun. Shooter talaga. Yes sir. John Lennon. Victor rebound. Walang rebound. Walang basket. Alan. Sumugod si Jekoy. Yari ka. Layo niyan. Ang layo niyan. Patay ka dyan kay Vic. Vic Lopoy. Binoldoser. Ginamit ng puwersa. Ginamit na. Tupak. Tumira. Kakamping, binigay kay Victor. Malakas daw siya. Hindi kasi makayuko si Victor eh. Hali, bigay kay Ian. Nako, nabitawan. Uncle Paul, may hinto-hinto. Ganda ng galaw. Jordan Clarkson. Bang! Yes sir. Pogi niya no. Fresh na fresh. Hoy, happy kayo. 5-9 pa lang. Laki. Wala kayong bola. Ayun bola. Change ball. Ay, this one oh. Oh, this is our ball. Pare, ayos na change. Okay. Got it, Uncle. I give you another new ball. Okay. John Lennon. Binigay kay Victor. Victor, low post move. Paboard yan. Pasok. Touchdown na naman kay Alan. Bantayan nyo naman. Yan. Baseball eh. Touchdown yan eh. Alam mo, quarterback dati yan eh. Oh. Quarterback yan ng San Andres Bukid High School. Ito, paano yung deltoids ito maghapon, oh. Pero ng deltoids ito eh. Harap mukhang malaki sa picture eh. Alley-oop na naman. Last touch, kakamping. Ina-intercept na sariling kakampi. Sarap paglaro pala, oh. 2-2 lang yan. Thank you, bro. Yeah, bro. Alright. Papsi. John Lennon, pumukol ng 2. Mukhang pasok. Kanya uli. Victor, nagalit na. Ayaw na ipasa. Yan, ganun dapat. Magbuhaya ka kung gusto mong manalo. Talo na mga pass break to ah. 2 points. Libreng-libre. Uy, tinulak. Tinahalata. Oh, Milo Best. Batch 2000. Kakamping, libre. Yari ka naman. Buti hindi. John Lennon, rebound. Binigay kay Ringo. Walang kakampi, 4-on-1, oh. 6-2. 6-2. 6-2. Sabi, 6-1 kanina eh. Di 6-2, nakashoot si Vic. 6-2. 4. 6-2. Hali. Jack, tira kang 2. Ayun, oh. Tras ka. Ba't ka titira? Walang rebounder. Ganyan. Pasok, Jack.
Hindi ka pumapasok. Pasok ka, Jix! Sabi sa'yo, pumasok eh. Eh, sinasabi ko sa'yo eh. 6-3. 6-3. Sabi naniwala ka sa coach mo. Victor, nakipagsapalaran. Victor, nagaw. Oh. Good, good. Good. Victor! Ano nangyari? Ginudo? Anong tawag? Di alam. Ayun, ang ganda na jersey ni Idol, oh. Naka-jersey si Idol ngayon, oh. Kulay pink. Ganda pala ng mga jersey ni Idol, eh, oh. Na Uniqlo, nasa labahan. Ganda pala ng jersey mo, pre. Iwan mo na yan, oh. Jersey swap. Seven, 7-3. Patay, dyan na yun. Libre, libre. Sinablay. Paul, ayaw na. Gusto lumamang. Gusto mag-warning. Yari yan kay Alan. Forward yan. Victor, inagawa ng rebound ni Paul. Walang tas, walang dipesa. Patay. Oh. Kampi, kampi yan. Oh. Chad, mahabol. Pull up na si Pad dyan. Naku po. Ay, yun ang napuntang bola. Touchdown. 2-on-1. Easy pass yan kay Paul. Ay, naku po, Paul. Nalo ko na. Napasama pa. Napasama pa kung nados. Ayaw nyo kasi dumipensa eh. Oh. Diretso mo na. Maliit lang katawan yan. Oh. Yan na. Oy, Paul. Pag-alanganin, tumawag ka ng Paul. Ganun yun. Liga nga, natawag ng Paul mag-isa yan eh. Oh. Ready, ready to shoot. 2 points, 2 points. Okay, ay, naku po. Ready to pass pala. Ay, touchdown, Paul. Ay, dilubyo. Nadilubyo. Inaalat, naalat. Ayos na yung depensa eh, nag-match up na eh. Maayos na eh. Ayan na, pagod na si Paul. Okay, delikado na sila. Pagod na si Paul. Pagod na. Oh. Paul. Alan? Alan, feeling shooter. Kakamping, libre, ayaw tumira, mahihain. Ito, walang hiya, oh. Walang hiya to, oh. Tingnan mo, oh. Tatapon ko na itong cellphone ko pag di tumira yan. Oh, tumira. Victor, nag-rebound, walang kakampi. 3-on-1. Baka madali pa. 3-on-1, mahabol. Ay, naku po, na-disgrasya na. 7-4. 7-4. Yun, dumiretso. Balak mo, i-block mo yan. Foul, foul. Good foul, good foul yun. Kasi yari ka kay Jun. Taas ng boarding nun, no? Oo. Taas ng boarding nun eh. Oo. Eh, si Jun, no? Batak na batak eh. Tingnan. Yun, yan, no? Legend dito sa Gilang yan. Nako, na-intercept. Oy, nako, na-intercept. Na-intercept na. Nice, nice pick. Op, Jan Leno, crossover, crossover, crossover. Pinulap. 7-5, 2-point lead, 1 possession ball game. Ayun na. Uncle Paul, di papatalo yan. Babawi agad yan. Nako po, kakamping, nahiyan tumira. Alan, 2 points. Uy. Patay sa liig. Clothesline eh. Walang tao sa ibabaw eh. Ba't? Layo-layo ng foul. Open si, yari ka kay Jun. Patay ka dyan. Patay ka, nakapwesto. Nakapwesto eh, no? Taas eh. Di matapal, naka-extend yung kamay eh. Nakahiga sa air eh. Oo, nakahiga. Wala mga, kahit matangkat, di matatapalan yun eh. Nakahiga ka sa air eh. Ayun talaga. 8-6. Seven five pala, 7-5 boy, ano? 7-5, 7-5, 7-5. Kasi 6 sila mahabol eh, 7-5. 7-5, 7-5. Patay, libre-libre. 9-5, 9-5 boy. Alam niya kasi nakakamera siya bro. 9-5, tupak, tumali. Lakas mo, nakita ko yung picture. Tupak, lakas mo. Oh, hindi kailangan ng dos. May
Tumira ng 2, di kailangan. Naku po. Ay. Yan, Lennon. Balik mo na. Diretso mo na. Ay, dumulas. Yan na. Nice pass. 9-6. 9-6. Sayang, nagtatlo. Tatlo laging apat. Ang bigat ng ganun. Dalawa lamang mo, tapos didepensa kayo, tapos natira ng 2. Ayun na, sakit nun eh. Nakakapagod yun eh. Oh, Alan, tapos titira pa ni Alan. Oh, ganda, liba, boarding yan oh. Tatapusin na ni Tupac. Tinapos na nga ni Tupac. Walang bantay eh. Wala. Best player, June. 6 points, 5 touchdown. 5 touchdown. Yan. Yes, sir. Oh,